बर्तमान मो पथर देखुवे आम बस गोटे नुह एमती जनपद रे 3-4टा बस आज भांगी जाइए। आम बस गोटे बाइक वाला को चापी दौले लोकटी खूब सौभाग्यवशत बर्ती जाइछंती। जम बाबू आज रिलैक्स अच्छा तेणु ता भितर किंतु जम बाबू हुए तो रिलैक्स जातु किंतु चित्रगुप्त रागिकी थिले लोक उत्क्षिप्त हेले। वर्तमान स्थिति देखंतु ए आम बस पूरा चुना आम बस आगपट चुना ता साइड बाड़ सबू चुना खाली गोटे बस नुह एमती है जे आम बस धाड़ी की धाड़ी मास्टर कैंटीन पर्यंत पूरा लंबा लाइन लगिगला। एबे देखुए पछकू टिके देखिए गोटे डबल टेकर बस आउची। सौभाग्यवशत ये डबल टेकर बस से आसी नथिला पाखापाखि घटना घटवार घंटाए पर बस टी आसूची नचेत ए डबल टेकर बस आज डबल माड़ खाई था माने देखुए एटी जो रहिला ए जो आम बस रो जो सीरियल एमती लंबा लाइन लगी जाइतिला टिके समय आगुरु जोटा कि ए वर्तमान जनपद ठीक जदि कहबा कोडा रेमंड शोरूम तारी आगरे किना ए जो दुर्घटनाटी घटी माने मास्टर कैंटीन रू खास करके राजमहल जीवा बाटरे बस रो अवस्था एमिति जे एमिति ढेला मारिछंती लोक बस रो काच सबू कणा माने पूरा चुना। तो ए जो भंगारू अनुमान करि पारुथिबे जे लोक को भलिया भाबे तातिलेनी तातिबेनी भी कहीं स्वाभाविक कथा गोटे हेलानी लोक रिलैक्सेशन पाई पान पुड़िया खाऊले रिलैक्स होते सरकार एवं ब्यान करदे तेणुक सी जिनस जो ब्यान है पिला तातिले तादे पुणी आम बस जनक पर जन को जेले चापी चलने तो लोक आउ टे तातिले एमती तातिले जे कबाड़ द्वार सब भांगिले लास्ट को गाड़ी चाबी नहीं पड़े। बर्तमान आउ जने भाई आसिक डुप्लिकेट चाबी आनिकी चाबी लगे गाड़ी को केमी साइड कर चिंता कर जो आम बस देखुं बैटेरी बस यहाँ हूँ से बैटेरी बस जोटा किछि दिन तले जो देखिए शहीद नगर छकरे सेमती यही भाव में गोटे बैटेरी बस गोटे ऑटो को एमती चिपी दिले से ऑटो बिचारा चापी है चेपा हो जाता भर 2 जन लोकर अवस्था घायला होता ता भितर वर्तमान ये जो आम बस स्थिति किंतु किसी लोकर भी मत अच्छी जे दुर्घटना घट जाऊ एड़ा बड़ बस आम बस डबल टेकर बस बेड़ा भल डबल टेकर बस बेड़ा भल से जदि आईते डबल माड़ खाई डबल टेकर डबल माड़ होता किंतु लोक रागिले प्रशासन भी टेंशन में पड़े डीसी भी कहले जो माने एभली भूल कर दंड मिल कहीं से माने आईन को हाथ को नहीं किंतु ये जो बस रो गोटे पर गोटे कार्यकलाप निहाती लोक भी चिंतार पकईलानी हेले चिंतार पड़े भी आईन कानून गोटे अच्छी आईन कानून अबाटर जावा कथा नुह कहीं आईन कानून को जब लोक हाथ को नेबे ताले पुलिस प्रशासन कर कौन काम भी तो पुणी करार अच्छी। तो बर्तमान लोकंर ताती बढ़ला जो आम बस मझे सेमती जो प्रथम शहीद नगर दुर्घटना घटला तापर से मद पीछे न पीछे सब चेक चाक है आज पुणी कौन है ए ड्राइवर बाबू कहीं कैपिटल थाना गोटे बस थुआई गोटे स्कॉर्पियो चेपा हो जाए पुणी गोटे 3-4टा बस एमती बाड़ आउ जन भाई अच्छे गोटे पचारिया भाई अवश्य कहते जे कौन होता भाई भी थे से चेष्टा करते नहीं मुझे आसली बाइक वाला जो से एक्सीडेंट होता कि मोर गोटे कथा जे जड़े बाइक वाला बाइक पछरे जिनस कई जन कहते रंग रूट से बाइक वाला बाइक पचारे कहे एक्सीडेंट स्पॉट से मुझे बस साइड कला किंतु एमाने प्रत्येक मुझे देखिली जे मुझे निजे कार टा पास करूली मोर बहुत बड़ पथर मो गाड़ी आगे क्रॉस बाजी फोपाड़ा तो मुझे जानी मुझे आगे गाड़ी पार कली कहीं मुझे नलैबी आ बहुत बाइक वाला पछे आसुँच पथर छिटकी आस तो मुझे गाड़ी पार कली जाकि समस्त रिक्वेस्ट कली भाई पथर मारनी एपटे पब्लिक आसुँच तुम जब गोटे बस पर राग से टाइम मुझे रोकु नी मुझे चेष्टा करूँ कि पब्लिक जो मैंने अच्छा जो मानकर कौन दोष ना छोट छुआ वृद्ध लोक किसी न हो किंतु एमाने शुणु नथिले निशाशक्त लोक पिला भी इनवल्व थे 12 वर्षर छुआटा सी कौन जानी सी भी पथर फोपाड़ू
ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଅମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଦେବେ କି ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଏଠିକାର ନୁହେଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଏଠି ପାଖ ବସ୍ତି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ବସା ଉଠା ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବାଇଟ୍ ବି ଯୋଉମାନେ କିଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ଏଟା ଜଣା ପଡିବ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଯୋଉ ଆମ ବସ୍ କୁ ଯୋଉ ବାଡେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଡିସିପି ବି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପାଖାପାଖି ବସ୍ତିର ଲୋକ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏ ଲଢେଇର ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାର ଦାୟୀ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ଦାୟୀ କାହିଁକିନା ଆମ ବସ୍ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଭଲସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଲୋକ ଉଠିଲେଣି ଲୋକ ଢେଲା ପଥର ଯେତେବେଳେ ମାଇଲେ ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କାହିଁକି ନା ତମେ ବସ୍କୁ ମାରିବ ବସ୍ ବଦଳରେ ବସ୍ ସାଇଡରେ ଆଉ କିଏ ଯାଉଥିବ ବାଇକରେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି କି ତମେ ଯାଉଥିବ କିଏ ଯାଉଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହବ ସିଏ କଣ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଢେଲା ପଥର ମାରିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚୁନା ମାନେ ଗୋଟେ କାଚର ଏଡେ ଏଡେ ଢେଲା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଢେଲା ମାରୁଥିଲେ ନିହାତି ଆଙ୍କ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଥାନ୍ତ ସବୁ ମଣିଷର ହକ୍ ଅଛି କେସ୍ କରିବାର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାର କେହି ଥାନା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ କେହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ନେବାକୁ ନାରାଜ କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ ମାନେ ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଫାଇଦା କେମିତି ଉଠେଇବେ ସେଇଟା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କଥା ହଉ ବା ସେ କୌଣସି ରୋଡ ସାଇଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟା ହଉ କେହି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆରଟା ଦେବା ସେଟା ହବନି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା ସେଟା ହବନି ବାସ୍ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୁପର ହିରୋ ଯାହା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ ସିଗାରେଟ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଣି ନିଜକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବେ ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଆଖରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ୟା ପରେ ଦେଖାଯାଉ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ଡିସିପିଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ यार उपरे आक्रमण करछंती काना गोटिए बस दुर्घटना करथिले बाकी 5टी बस जेतु भंगा होईची पाखापाखी अंचल 500 मीटर पर्यंत रोड जाक केवल ढेला पतर माड़ होइतिला तेंको या भितर केते लोक अरेस्ट होउचंदी से समय को ही अपेक्षा रहिलु आज्ञा तेणु आम बस रो आउ अधिक विवरणी पुणी आगु आउरी सुनिया को मिल पारे से तल जाए रहउछु आपण देखुदान आउ निर्णय नौथांतु कोन करबा दरकार रहउछु नमस्कार।